শ্রী শ্রী চৈতন্য চরিতামৃত আদি লীলা ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদে আমরা আলোচনা করছি ভগবানের আবির্ভাব সময় হয়ে গেছে। আর 13 মাস ধরে শচীদেবীর গর্ভে ভগবান বসে আছেন। জগন্নাথ মিশ্রের একটু ভয় হলো, অষ্টকন্যাটা জন্ম হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অন্তর্ধান হয়ে গেল, বিশ্বরূপ আবির্ভূত হলেন। তারপরে এই গর্ভটা 13 মাস হলেও প্রসব হচ্ছে না, চিন্তা করে হলেন। তখন নীলাম্বর চক্রবর্তী তিনি গণনা করে বলেন এই মাসে শুভক্ষণে তার পুত্র হবে। 1407 মাস যে ফাল্গুন পৌর্ণমাসীর সন্ধ্যা কালে হইলে শুভক্ষণ। সিংহারাশি সিংহ লগ্ন উচ্চ গ্রহগণ ষড়বর্গ অষ্টবর্গ সর্বসুলক্ষণ। অকলঙ্ক গৌরচন্দ্র দিলা দর্শন সকলঙ্ক চন্দ্রে আর কোন প্রয়োজন। এত জানি চন্দ্রে রাহু করিলা গ্রহণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরি নামে ভাসে ত্রিভুবন। জয় জয় ধ্বনি হইল সকল ভুবনে সকল ভুবন। চমৎকার হইয়া লোক ভাবে মনে মন। এইভাবে নীলাম্বর চক্রবর্তী গণনানুযায়ী 1407 ফাল্গুন মাসে পৌর্ণমাসী দিনে সন্ধ্যাকালে শুভক্ষণ যখন হলো তখন ভগবান গৌরহরি আবির্ভূত হলেন। তার সিংহ রাশি সিংহ লগ্ন সমস্ত গ্রহগুলি সব উচ্চ স্থিতিতে আছে। ষড়বর্গ অষ্টবর্গ, ষড়বর্গ বলতে ক্ষেত্র হরা দ্রেক্ষণ নবাংশ দ্বাদশাংশ ও ত্রিংশাংশ, এই 6টিকে ষড়বর্গ বলে। এর সব জ্যোতিষী। ওই নেমি মহারাজ আসুন আসুন, যেমন জ্যোতিষ সম্বন্ধে গণনা হচ্ছে এই ষড়বর্গ। আর লগ্নের স্পষ্টাংশ অনুসারে কথিত ষড়বর্গের অধিপতি বিচার করিয়া সুলক্ষণ স্থির করিবেন। আর অষ্টবর্গ বলতে বৃহজ্জাতকাদি গ্রন্থ কথিত গ্রহের তাৎকালিক স্থান হইতে নির্দিষ্ট রেখাপাত করিয়া অষ্টবর্গ গণিত হয়। চক্র মধ্যে 8টি ভাগ করা হয়। তাহাতে ফল যোজনার দ্বারা শুভ অশুভ নির্ণয়ের ব্যবস্থা শাস্ত্র বিদগণ করিয়া থাকেন। এই গণনাতেও চক্রবর্তী মহাপ্রভুর সুলক্ষণ দর্শন করিলেন। এইভাবে সুলক্ষণ যখন হলো তখন ভগবান আবির্ভূত হইবেন। যে ভগবান ষোড়শ কলা পরিপূর্ণ, তিনি অকলঙ্ক। কলঙ্ক বলতে ওই রাহু চন্দ্রকে মধ্যে মধ্যে গ্রাস করে ফেলে এবং সেই চন্দ্রের একটা অভিশাপ আছে, দিনে দিনে তার জ্যোতিটা কমে যাবে, কড়া কমে যাবে, আবার কড়া বৃদ্ধি হয়। কিন্তু গৌরহরির কখনো কড়াটা বৃদ্ধি হয় না, হ্রাস হয় না, পরন্ত যেন যেন প্রবর্ধমান হতে থাকে। সেই জন্য যে অকলঙ্ক গৌরচন্দ্র তখন দর্শন দিচ্ছেন, তখন এই আমাদের কলঙ্ক চন্দ্রটা কি দরকার বলিয়া তাকে গ্রাস করে ফেলল কোন মহাশয়? হ্যাঁ দাদু বলুন। হ্যাঁ রাহু, ওই তার শ্বশুর মশাই দিয়েছে, লক্ষ্মী দিয়েছে। তার 27টি কন্যাকে বিয়ে করার পরে কার কার সন্তুষ্ট হলো? সবসময় কি একটা কন্যার সঙ্গে থাকতো তখন, তাই তো? রোহিণীর সঙ্গে বেশি থাকতো। হ্যাঁ হ্যাঁ, 27 জন দক্ষের দক্ষের মেয়ে। अच्छा महाराज पंचदारा पिक्चर है, पंचदारा इच्छारा पंचदारा তাকে এনশোর থাকে না। ওকে, এইভাবে আপনি দিয়েছে। যাক, তখন এই কি দরকার? হ্যাঁ, এই চন্দ্র এই জায়গা থেকে চন্দ্রের
দাম কি দরকার বলে তিনি গিলে ফেললেন। এত জানি চন্দ্রে রাহু করিল গ্রহণ, তখন সবাই কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলে সংকীর্তন করছিলেন। এই ত্রিভুবনটা কৃষ্ণনাম সংকীর্তনের মধ্যে ভেসে উঠল, জয় জয় ধ্বনি হইল সকল ভুবনে, চমৎকার হইলা লোক ভাবে মনে মনে। এই জন্ম জন্ম থেকে এই পর্যন্ত কার যে লোকের মুখে ভগবান নাম হয় নাই, তারাও কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলে গঙ্গাতে স্নান করতে যাচ্ছে। আর এগুলো గౌరవరీర్ ప్రకటేర్ మహత్వ. ఈ విధముగా ఈ అధ్యాయములో చైతన్య మహాప్రభు యొక్క ఆవిర్భావం గురించి వర్ణిస్తున్నారు. విసురుడు అయిపోయిన తర్వాత శచీమాత గర్భము 13 నెలల పాటు మోస్తోంది, అప్పటికీ ప్రసవం అవట్లేదు. దాంతో జగన్నాథమిత్రుడు కొంచెం భయం కలిగిందిట. ఇక ఇంతకుముందు 8 మంది సంతానం కలిగి పురిట్లోనే అందరూ కూడా వెళ్ళిపోయారు. ఒకగానొక్క విశ్వరూపుడు బయటపడ్డాడు. ఇప్పుడు మళ్ళీ 13 నెలలు అయినా కూడా అవటం లేదు, ఏమిటా అని చెప్పి భయపడింది. అప్పుడు నీలాంబర చక్రవర్తి గారు, శశీదేవి యొక్క తండ్రి గారు వచ్చి, ఆయన పరమ జ్యోతిష్వేత్త, ఆయన వచ్చి ఏం పర్వాలేదు, ఈ నెలలో పుత్రుడు పుడతాడని చెప్పి ఆయన భరోసా ఇచ్చారట. 1407వ శక సంవత్సరములో ఫాల్గుణ మాసములో సంధ్యా సమయములో చైతన్య మహాప్రభు గౌరహరి శుభలక్షణములు యందు ఆయన ఆవిర్భవించారు. సింహరాశి, సింహ లగ్నము, అన్ని గ్రహములు కూడా చక్కగా ఉచ్చస్థానములో ఉన్నాయి. షడవర్గము, అష్టవర్గము ఇవన్నీ కూడా సర్వసులక్షణం. షడవర్గం అంటే ఏమిటి? ఓ జ్యోతిషవేత్త, షడవర్గం అనికి షడవర్గో అష్టవర్గో సునిజాన్. षडवर्ग माने क्षेत्र, होरा, द्रैकान, नवांशो, द्वादशांशो, त्रिंशांशो, ఈ 6 షడవర్గ బోలే. ఈ 6 షడవర్గములు. ఇంకా అష్టవర్గములు ఉన్నాయిట. బృహజ్జాతకాది గ్రంథములలో వీటి గురించి చక్కగా వివరించారు. 8 చక్రానికి ఎన్ని ఉంటాయి? 9 8 చక్రానికి 12 రాసులు 9. మరి ఇక్కడ అష్టం అంటున్నారు. ఇక్కడ అష్టవర్గములు. ఈ అష్టవర్గముల ద్వారా లెక్కించి జన్మస్థానం నుంచి లెక్కిస్తూ ఉంటారు. వాళ్ళ గ్రహస్థానాల నుంచి గణనం చేసి రేఖ ఏ కోణంలో ఉన్నారో చూస్తున్నారు, ఎన్ని డిగ్రీలు చూస్తున్నారో అది कविराज गोस्वामी शाब्दी के रान्ना पे के सुरू करे ज्योति सब किसु ताल सब किसु गान वो सकल कड़ा वल्लभ है. అది కవిరాజ గోస్వాముల వారు అన్నింటిలో కూడా ఆరితేరి ఉన్నారు. ఎందుకంటే భగవంతుడి యొక్క నిశ్చసిత పార్షతో అన్ని శుభలక్షణాలు ఉంటాయి కాబట్టి ఈయనకి అన్నీ తెలుసు అన్నమాట. ఇంకా లోపలికి పెడుతున్నప్పుడు చైతన్య మహాప్రభుకి ఎవరు ఏ విధముగా వంట చేసి పెట్టారో వంట శాస్త్రం పక్కగా చక్కగా రాశారు. ఇంకా రకరకాలైనటువంటి గానము, తాళము, నృత్యము, అంతటి సిద్ధాంత పరిపూర్ణ చైతన్య చరితామృతం తర్వాత ఈ విధముగా గణన గణించి చెప్తున్నాడు అనమాట చక్రవర్తి. ఆయన చెప్పేద్దాడు. మరి చక్రవర్తికి ఈయన కూడా కవిరాజ గోస్వామి తెలిసి ఉండాలి కదా, కాబట్టి ఈయన ఆ విధంగా మహాప్రభు ఇటు సర్వ శుభలక్షణములో ఆయన దర్శనం చేశారట. ఆ చక్రంలో ఉన్నాయి. ఇంకా ఇటువంటి అకళంక గౌరచంద్రుడు, గౌరడు అనేటువంటి చంద్రుడు ఈయన అకళంకుడు. 16 కళలు నిరంతరము ఉంటాయి, ఎటువంటి మచ్చ లేదు. కానీ చంద్రుడిలో మచ్చ ఉంటుంది. এখন তারা কি স্ক্যান ট্যানি করে বলছে, তখন তো কিছু নেই, গণনা দ্বারা বলে দিচ্ছে কখন হবে। হ্যাঁ, সব কিছু বলে দিচ্ছে। అంత గొప్ప శాస్త్రం మనది హిందూ శాస్త్రములో. ఇప్పుడు వైజ్ఞానికుడు మాత్రం వాడు ఏదో స్కోప్లు పెట్టి అది చెప్పి వాళ్ళు స్కాన్ చేసి చెప్తున్నారు. కానీ ఇంతకు ముందు అన్ని కూడా గణన చేసి చెప్పేసేవారు. పుత్రుడు పుట్టే కన్య పుడుతుందా చెప్పేసేవారు. জন্ম আগেই জন্মের তার যে পিণ্ডটা গর্ভের মধ্যে পড়ার আগে বলে দিচ্ছে তারা। হ্যাঁ, জন্ম না, ওই গর্ভের মধ্যে আসার আগে বলে দিচ্ছে।
ఆ విధముగా ఇంకా నిష్కళంకుడు గౌరచంద్రుడు లోకమును దర్శనం ఇస్తున్నప్పుడు కళంకముడు చంద్రుడు మత్సం ఉంది. అంతేకాకుండా 16 కళలు రోజు తగ్గుతూ ఉంటాయి, పెరుగుతూ ఉంటాయి. అటువంటి చంద్రుడు ఇంకా ఉండి ఏం లాభం అని చెప్పి రాహు గారు దాన్ని మింగేశారట. గ్రహణం ఏర్పడింది. చంద్రుడు కనపడిపోతే చాలా మంది అయ్యోయ్యో ఆకారం చేస్తూ కృష్ణ కృష్ణనామం మొదలు పెట్టారట. ముల్లోకములో కూడా భగవన్ నామ సంకీర్తన నిండిపోయాయి. పుట్టుక నుంచి ఇంతవరకు ఎవరైతే భగవన్నామం చెప్పలేదో వాళ్ళు కూడా ఇప్పుడు భగవద్ ఆవిర్భావ ప్రభావం చేత కృష్ణ కృష్ణ రామ రామ హరి హరి గోవింద గోవింద అని చెప్పి పెడుతున్నారు. జయధ్వనుడు 4 పక్కల జయధ్వనములతోటి సమస్త భువనము కూడా చమత్కారంగా నామ సంకీర్తన నిండిపోయింది. జగత్ భోరియాలోక బొలే హరి హరి సేయి ఖణే గౌర కృష్ణ భూమి అవతరి. జగత్తంతా కూడా హరినామ సంకీర్తన నిండిపోయింది. అటువంటి సర్వ శుభక్షణములలో కృష్ణుడే గౌరాంగ రూపుడుగా ఈ భూమిపై అవతరించారు. ప్రసన్న హోయిలో సబ జగతేరమాన్ హరి బోలి হিন্দুকে হাস্য করায়ে জবান। সব জগৎটা প্রসন্ন হলো। ভূমিতে যখন ভগবানের পদার্পণ হলো সমস্ত পৃথিবীটা আনন্দে বিভোর হয়েছে। তখন এমনকি মুসলমানরাও হিন্দুদের হাস্য ঠাট্টা করছে হরি হরি বলে। যখন আমি ছোটবেলা থাকতাম না, জমি বিভাগে ছিল, বিরাট একটা ঘূর্ণিঝড় হয়েছে। যেটা আমাদের ইয়ের কাছে রায়গুপ্ত না স্কুল যে বোর্ডিং, টিন উড়িয়ে নিয়ে চলে যাচ্ছে। মুসলমান বলে রাম নাম করুন না, রাম নাম করুন। ওখানে ওইকে বলে যে রাম নাম করলে থেমে যায়। তবে ও বলছে তোরা আল্লাহ না, আল্লাহ করবে না, রাম বলেই রক্ষা করবে। রাম করে রামই ঠেকাবে, আল্লাহ ঠেকাতে পারে না। যাক, হরি বলি নারীগণ দেই হুলা হুলি, স্বর্গে বাদ্য নৃত্য করে দেব কুতূহলী। প্রসন্ন হইল দশ দিক প্রসন্ন নদী জল, স্থাবর জঙ্গম হইল আনন্দে বিহ্বল। নারীগণ হরি হরি বলে উলুধ্বনি দিচ্ছে করে। উলুধ্বনি সব ওটা মঙ্গল ধ্বনি, তা আমরা করলে তো অমঙ্গল হয়। বাঙালি আসামিরা যেই হুলাহুলি আর জগতে শুনুন, এই ভূমিতে ওটা অমঙ্গল মনে করে, কাঁদছে কাঁদছে মনে করে। হ্যাঁ, তারপরে এই এই পৃথিবীতে সমস্ত নারীগণ হুলুধ্বনি, স্বর্গে তারা শঙ্খ দুন্দুবি বাজাচ্ছে, তারা মঙ্গলধ্বনি করছেন। স্বর্গে বাদ্য নৃত্য করে দেব কুতূহলী, প্রসন্ন হইল দশদিক ప్రసన్న నదీ జల్, స్థావర జంగమ హైల ఆనందే విహ్వల్. ఆ విధంగా భగవంతుడు ఆవిర్భవించినప్పుడు ఈ ముల్లోకములు కూడా భగవన్ నామము చేత నిండిపోయాయి. ఇంకా సమస్త జగత్తులు ప్రసన్నమైందిట. భగవంతుడి యొక్క పాద పద్మము యొక్క స్పర్శ చేత పులకించిపోయి ప్రసన్నం చెందింది. స్త్రీలందరూ కూడా ఉలుధ్వని అంటారు, ఊ అని చెప్పి ఉలుధ్వని, అది సర్వ శుభాలకి వాళ్ళు పలుకుతూ ఉంటారన్నమాట. అటువంటి ఉలుధ్వని ఇచ్చారట. స్వర్గములో దేవతలు నృత్యం చేశారు, రకరకాలైనటువంటి వాద్యములు వాయించారు ఆనందముతోటి. దశదిక్కులు కూడా ప్రసన్నమైపోయాయి, నదీ జలములు ప్రసన్నంగా ఉన్నాయి, స్థావర జంగం అన్నీ కూడా ఆనందంతో విఫలైపోయాయి। এইভাবে প্রভুর জন্মলীলা সূত্র হরিনাম কীর্তনের মধ্যে গৌর হরির আবির্ভাব ত্রিপদ ছন্দে আমাদের ঠাকুর এখন লিখছেন। নদিয়া উদয়গিরি পূর্ণ চন্দ্র গৌর হরি কৃপা করি হইল উদয়, পাপ তম হইল নাশ ত্রিজগতের উল্লাস, জগ ভরি হরিধ্বনি হয়। সেই কালে নিজালয় উঠিয়া অদ্বৈত রায়, নৃত্য করে আনন্দিত মনে, হরিদাসে লইয়া সঙ্গে হুঙ্কার কীর্তন রঙ্গে, কেনে নাচে কেহ নাহি জানে। হঠাৎ করে নাচছে, আরে কি হলো, কি ভাব উঠলো আজকে, হঠাৎ করে গান নৃত্য করছে, কেউ চিনতে পারছে না।
নবদ্বীপে নদিয়া উদয়গিরিতে গৌরচন্দ্র পূর্ণচন্দ্র গৌরহরি যখন কৃপা করি আবির্ভূত হলেন, তখন পাপ রূপ তমু অন্ধকারটা সব দূরীভূত হয়ে গেছে। ত্রিজগতের মধ্যে উল্লাস বাড়িল, জগৎ ভরি হরিধ্বনি হচ্ছে। ওই সময় আমাদের অদ্বৈতাচার্য নিজের বাড়িতে আছেন, তখন হঠাৎ করে উঠে নৃত্য করতে শুরু করেছে। আরে কি হলো? সঙ্গে হরিদাসকে নিয়েছে। হ্যাঁ, হরিদাস লইয়া সঙ্গে হুঙ্কার কীর্তন রঙ্গে। হুঙ্কার কীর্তন আনন্দ ভরে নৃত্য করছেন। ওনার বাড়ি তখন কোথায় কোথায় কোন জায়গায় আছে কি জানি, শান্তিপুরে আছে না, নিজা বলে বলছে শান্তিপুরের বাটিতে হরিদাস ঠাকুর প্রভুর জন্মদিনে শান্তিপুরে ছিলেন। হরিদাস ঠাকুর এবং অদ্বৈতাচার্য একসঙ্গে শান্তিপুরে ছিলেন। হ্যাঁ, তারপরে তাকে নিয়ে অদ্বৈতাচার্য হুঙ্কার কীর্তন করছেন, কিন্তু কেন নাচছে কেউ বুঝতে পারছে না। কি হলো, কি ভাব উঠলো, দেখি উপরাগ হাসি শীঘ্র গঙ্গা ঘাটে আসি, আনন্দে করিল গঙ্গা স্নান, পাইয়া উপরাগ ছলে আপনার মনোবলে, ব্রাহ্মণের দিল নানা দান। চন্দ্রগ্রহণে লোকের হরিধ্বনি, গ্রহণকারী দান করতে হয়। সবাই মনে করছে চন্দ্রগ্রহণের জন্য দান করছে, কিন্তু তিনি দান করছে না গৌরহরি আবির্ভূত হয়ে বলে। আমার কথা হচ্ছে যে এখানে মেসেজ চলে গেছে, মেসেজ আপনাদের এখন মেসেজ তৈরি হয়েছে, মেসেজ আগে থেকে মেসেজ তৈরি হয়েছে। হ্যাঁ, ও যে জন্ম নিল ওর কাছে মেসেজ চলে গেছে। জগত আনন্দময় দেখি মনে সবিস্ময়, ঠারে ঠোরে কহে হরিদাস, তোমার ওইছন রঙ্গ মোর মন পরসন্ন, দেখি কিছু কার্য আছে ভাস। হঠাৎ এরকম কাজগুলো করছে, বুঝতে পেরেছে হরিদাস ঠাকুর কি হয়েছে, কি আজকে কি উৎসব হচ্ছে, কি ব্যাপারটা কি, চোখের সঙ্গে ঠেরাটারি ও বিভিন্ন রকম চিহ্নগুলো জিজ্ঞাসা করে বলছে। নিশ্চয়ই এর মধ্যে কিছু উপরাগ মানে কি গ্রহণ, গ্রহণের ছলে তিনি গ্রহণের স্পর্শ মোক্ষ, স্পর্শকালে স্নান করতে হবে, মোক্ষকালেও স্নান করতে হবে। সেই জন্য তিনি গিয়েছিলেন, গঙ্গা দিয়ে স্নান করেছেন, আর এই গ্রহণ ছলে দিয়ে দান করেছেন। কিন্তু গ্রহণের জন্য যাই নেই, তার মূল কারণ গৌরহরি আবির্ভাব। কত লোক বুঝে মনে করছে గ్రహణের జন্য. ఈ విధముగా చక్కగా కవిరాజు గోస్వామి త్రిపద ఛందములో మహాప్రభు యొక్క ఆవిర్భావము గురించి చక్కగా వర్ణిస్తున్నారు. నదియా ఉదయగిరి, నదియాలు గిరులు ఉన్నాయి, ఆ పర్వతం లేవు కదా. అయినప్పటికీ పూర్వ అంటే తూర్పు వైపు, నదియా నగరములో తూర్పు వైపు పూర్ణచంద్రుడు అన్నాడు గౌరహరి ఎప్పుడైతే కృపతోటి ఆవిర్భవించాడో అప్పుడు పాపమైనటువంటి అంధకారం అంతా కూడా పోయిందిట. ముల్లోకములు ఉల్లాసముగా చక్కగా హరికీర్తన చేస్తున్నాయి. ఆ సమయములో శాంతిపురములో ఉన్నారు అద్వైతాచార్యుల వారు, వాళ్ళ ఇంట్లో హరిదాస్ కూడా ఉన్నారు. హఠాత్తుగా ఒక్కసారి లేచి ఆనందంతో నృత్యం చేయడం మొదలుపెట్టి అద్వైతాచార్యుల వారు. ఎవరికి అర్థం అవటంలే, ఎందుకు హఠాత్తుగా నృత్యం చేస్తున్నాడు అనుకుంటున్నారు. హరిదాస్ ఠాకూర్ని ఆయన పొంది ఆయనతో పాటు హూంకారము కీర్తనము చేస్తూ నాట్యం చేస్తున్నారట. కానీ ఎందుకు నాట్యం చేస్తున్న వాళ్ళకి అర్థం అవడం లేదు. ఒక పక్కనే అదే గ్రహణం సమయం కాబట్టి గ్రహణం అనేటువంటి నెపముతోటి అద్వైతాచార్యుల శేఖర్ వెంటనే గంగా నది తీరమునకు వెళ్ళి అక్కడ స్నానము చేసి ఆనందముతో దాన ధర్మములు చేశారట. బయటికి గ్రహణ సమయంలో స్నానం చేస్తున్నారు, కానీ అంతరముగా గౌరహరి ఆవిర్భవించిన కారణముగా అద్వైతాచార్యుల వారు ఆనందముతోటి స్నానము చేయడము దానము చేయడము చేశారు. జగత్ అంతా కూడా ఆనందమయమైపోయింది. దేఖి మోనే సవిస్మై ఠారే 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 ఠోరే కోహే హరిదాస్. హరిదాస్ ఠాకూర్ చూసారట, ఇంతకు ముందు అన్ని చోట్ల కూడా ఏదో వెలితిగా ఉండేది, ఎవరు భగవన్నామం చేసే అందులో భగవద్ బహిర్ముఖులై ఉండేవారు, అంతా కూడా ఏదో ఏదోగా ఉండేది. కానీ ఇప్పుడు హఠాత్తుగా
ఎందుకు ఇంత జగత్తంత ప్రసన్నముగా ఉంది? ఆనందం చూస్తుంటే ఆనందం, చూస్తుంటే దుఃఖం కలిగేది. ప్రపంచంలో జీవులందరూ కూడా అనవసరంగా వాడి యొక్క సమయాన్ని వృధా చేస్తున్నారే, కృష్ణ బహిర్ముఖులై ఉన్నారు అని చెప్పి బాధపడేవాడు హరిదాస్ ఠాకూర్. కానీ ఇప్పుడు వెంటనే ఆయనకి ఎంతో ఆనందం కలుగుతుందట. అంటే జగత్తంతా కూడా থাকতো দু জায়গায়ও আছে। হ্যাঁ হ্যাঁ, দু জায়গায় তার বাড়ি আছে। আগেও থাকতে পারে, কেন থাকবে না? ওই দেখুন, একটা স্কুল আর একটা বাড়ি, ఆఫీస్ আর একটা జాక్. ఈ విధముగా ఆయన చేస్తున్నాడు అన్నమాట. ఈ జగత్తు యొక్క ప్రసన్నత చూసేటప్పటికి హరిదాస్ ఠాకూరు తన యొక్క కళ్ళను సైగ చేస్తూ సైగా అద్వైతులను అడుగుతున్నారట, ఏమిటి హఠాత్తుగా జగత్తంతా కూడా చక్కగా ప్రసన్నంగా ఉంది, దీనికి కారణం ఏమిటి, రహస్యం ఏమిటి అడుగుతున్నారన్నమాట. తప్పకుండా ఏదో గొప్ప పని ఉంది అయ్యిందని చెప్పి. ఆచార్య రత్న శ్రీవాసు হইল মনে সুখোল্লাস, যাই স্নান কইল গঙ্গা জলে, আনন্দে বিহ্বল মন করে হরি সংকীর্তন, নানা দান কইল মনোবলে। শ্রীবাসের আনন্দ ভরে হরিনাম কীর্তন। আচার্য রত্ন মানে কে? আচার্য রত্ন চন্দ্রশেখরাচার্য আর শ্রীবাস পণ্ডিত, তারা স্নান করছে আনন্দে বিফল হয়ে, হরিসংকীর্তন করছেন। এই মতো ভক্ত জ্যোতি, যার যেই দেশে স্থিতি, তাহা তাহা পাইয়া মনোবলে, নাচে করে সংকীর্তন, আনন্দে বিফল মন, দান করে গ্রহণের ছলে। ঠারে ঠোরে ইঙ্গিত করিয়া, হ্যাঁ আর ঠিকই বললেন, হ্যাঁ মনোবলে, মনের উৎসাহে অথবা মনের দ্বারা ব্রাহ্মণগণকে দান করিয়াছিলেন। কেউ কেউ মনের দ্বারা সংকল্প করে দিল, কেউ কেউ মনের বলে দিলেন। দুই রকম, বাজু দিতে পারে, না থাকলে মনের মধ্যে দিয়ে দিল। ভগবানের পূজা সময় হয় না, সমর্পে দিবে সুবর্ণ খাচিত স্বর্ণ সিংহাসন সমর্পয়া, নবরত্ন খাচিত স্বর্ণ সিংহাসন, কিছু একটা চন্দন থাকে না ওখানে, মাসে সব দেয়। এইভাবে তারা మానసే గ్రహణ కాలే అనేక কিছু దాন করেছেন। ఈ విధముగా చంద్రశేఖరాచార్యులు శ్రీవాస పండితులు ఇద్దరు కూడా ఎంతో సుఖముతో ఉల్లాసులై వాళ్ళు కూడా స్నానం చేస్తూ గంగాజలములో బ్రాహ్మణులకి మానసికముగా ఎన్నో దానములు ఇచ్చారు. ఆ విధముగా ఎక్కడెక్కడ భక్తులు ఉన్నారో అక్కడక్కడ వాళ్ళు ఆనందముగా స్నానము చేస్తూ భగవన్నామ సంకీర్తనముతో ఉత్సాహముగా దానం చేయడం మొదలుపెట్టారట. భగవద్ భక్తుల యొక్క హృదయములో ఆ విధముగా భగవంతుడి యొక్క స్ఫూర్తి కలుగుతూ ఉంటుంది కాబట్టి ఆ సమయంలో అందరూ కూడా చక్కగా దానం చేశారు। ভক্তের যে যে জায়গায় ভক্তরা ছিল মহাপ্রভু পার্শ্বদগণ সবাই তার এই রকম তারা স্নান করে দান টান করলেন। ব্রাহ্মণ সজ্জন নারী নানা দ্রব্যে পাত্র ভরি আইলা সবে যৌতুক লইয়া, যেন কাঁচা সোনা দুটি দেখি বালকের মূর্তি আশীর্বাদ করে সুখ পাইয়া। কেউ জানতে পেরেছে সঙ্গে সঙ্গে এসেছে মায়ের বাড়িতে অপূর্ব পুত্র একজন আবির্ভূত হলেন। তখন ব্রাহ্মণ সজ্জন নারীগণ বিভিন্ন রকম দ্রব্য নিয়ে পাত্র ভরে নিয়ে যাচ্ছে আনন্দের সহিত। আর যৌতুক, যৌতুক মানে প্রাইজ, বহুমতি, হ্যাঁ ওগুলো দেওয়ার জন্য তারা নিয়ে যাচ্ছে। দাউরি বলে আবার ওইটা আলাদা কথা, బియ్యర్ సమయ ఇంకా చూసేటప్పటికీ ఆ బ్రాహ్మణుల సజ్జనుల యొక్క స్త్రీలందరూ కూడా ఉత్సాహముతోటి రకరకాల ద్రవ్యాలు వాళ్ళ పాత్రలు నింపుకొని కానుకలు ఇవ్వడం కోసం బయలుదేరి సత్యమాత ఇంటికి. చూసేటప్పటికి అక్కడ చక్కగా ఆయన చక్కటి కరగబెట్టినటువంటి బంగారం ఏ విధంగా ఉంటుందో అంతటి చక్కటి
ప్రకాశమైన బంగారు కాంతితో ఉన్నట బాలకుడు. చూసి అందరికీ కూడా ఆ బాలకుడి యొక్క మూర్తి చూసి ఆశీర్వదిస్తూ ఎంతో సుఖం పొందారు వాళ్ళు. సావిత్రి, గౌరీ, సరస్వతి, శచి, రంభ, అరుంధతి ఆరుజతో దేవనారీగণ নানা দ্রব্যে পাত্র ভরি ব্রাহ্মণীর বেশ ধরি আসি সবে করেন দর্শন। শুধু মানব না, দেবতাগণ। শশী মানে কে? হ্যাঁ, ইন্দ্রের বউ। আর সরস্বতী, পার্বতী, হ্যাঁ, শচী, তারপরে সাবিত্রী। সাবিত্রী কে? সাবিত্রী ব্রহ্মার স্ত্রী। আর পার্বতী বড়বাবুর শিবের। আর সরস্বতী, শচী, রম্ভা, অরুন্ধতী আর যত দেবনারীগণ তারা সবাই নানা দ্রব্য পাত্র ভরে এসে, আর এরকম সুযোগ পাবে না তো, ব্রাহ্মণী বেশ ধারণ করিয়া তারা এসে। ব্রহ্মা কার স্ত্রী না তো? স্বর্গের কন্যা, স্বর্গের কন্যা। কেন কি? అరుంధతి వశిష్ఠ మహర్షి. సభాయ్ బ్రాహ్మణ వేషాలను చూసుకుని వస్తున్నారట. ఇంకా ఆ సమయములో కేవలము మానవులు వాళ్ళే కాకుండా దేవతలు కూడా మానవ స్త్రీ రూపాన్ని ధరించి పుణ్యస్త్రీ రూపంలో వాళ్ళు వచ్చారట. ఎవరు? సావిత్రి, గౌరీ, సరస్వతి, శచి, ఇంద్రుడు యొక్క భార్య రంభ, అరుంధతి, వీళ్ళందరూ కూడా వాళ్ళ పాత్రలలో రకరకాల ద్రవ్యాలని తీసుకుని వచ్చి బ్రాహ్మణి వేషముతోటి ముత్తైదు రూపంతో వచ్చి ఆశీర్వదిస్తున్నారు. আন্তরিক্ষে দেবগণ সিদ্ধ গন্ধর্বচারণ স্তুতি নৃত্য করে বাদ্য গীত নর্তক বাদক ভাট নবদ্বীপে চারনাট সবে আসি নাচে পাইয়া প্রীত। আর আন্তরিক্ষে দেবতাগণ, সিদ্ধ গান্ধর্ব, চারণ ইত্যাদি তারা সবাই স্তুতি করছে, নৃত্য করছে। আর নর্তক বাদক ভাট নবদ্বীপে চারনাট সবে আসি নাচে পাইয়া ప్రీత। సబాయ్ ఇంకా అంతరిక్షం ఆకాశములో దేవతలు, సిద్ధులు, చారణులు, గంధర్వులు అందరూ కూడా స్తుతి చేస్తున్నారు, నృత్యం చేస్తున్నారట. ఇంకా ఆ నవద్వీపతలు ఎవరైతే ఉన్నారో నర్తకులు, నృత్యం చేసేవాళ్ళు, వాద్యం వాయించేవాళ్ళు, భాట్ రకరకాల గుణగానములు కీర్తించేవాళ్ళు, వంశకీర్తిని చక్కగా ఆలపించేవారు, వాళ్ళందరూ కూడా వచ్చి ఆనందముతోటి వాళ్ళ పనులు చేస్తున్నారట. కేవా ఆసే కేవా జాయ్ కేవా నాచే కేవా గాయ్ సంతాలితే నారే কার বল খণ্ডিলেক দুঃখ শোক প্রমোদ পূরিত লোক মিশ্র হইল আনন্দে বিফল। কে আসছে, কে গান করছে, কে নৃত্য করছে, কে যাচ্ছে, কার কোনো খোঁজ নেই। সবাই নিজেরা কেউ ডাকে নাই তো, ইচ্ছা মতো আসছে না, তাদের বিদ্যা প্রকাশ করছে ভগবানের কাছে, সব চলে যাচ্ছে আনন্দিত হয়ে। হ্যাঁ, সমস্ত লোকের খণ্ডিলেক দুঃখ শোক, ওখানে এসে তাদের বিদ্যা প্রদর্শন করার সঙ্গে তাদের দুঃখটা সব দূরীভূত হয়ে গেল। আর প্রমোদ পূরিত লোক, সব আনন্দে পরিপূর্ণ হয়েছে তারা। আর মিশ্রটাও এদিকে আনন্দ বিভোর। আচার্য রত্ন শ্রীনিবাস জগন্নাথ মিশ্র পাশ আসি তারে করে সাবধান করাইল জাত কর্ম যে আছিল বিধি ধর্ম তবে মিশ্র করে নানা দান। যৌতুক পাইল যত ঘরে বা আছিল কত সাবধান বিপ্রে দিল দান। যত নর্তক গায়ন ভাট আকিঞ্চন জন ধন দিয়া কইল সবার মান। শ্রীবাসের ব্রাহ্মণী নাম তার মালিনী আচার্য রত্নের পত্নী সঙ্গে সিন্দুর হরিদ্রা তৈল খই কলা নানা ফল দিয়া পূজে নারীগণ রঙ্গে। এইভাবে আচার্য চন্দ্রশেখর আচার্য শ্রীনিবাস ঠাকুর জগন্নাথ মিশ্রের কাছে গিয়ে সাবধান করছেন, তার মানে সাহায্য করছেন। আর যত জাতকর্ম সবকিছু করালেন বিধি ধর্মের মতো। আর তখন আমাদের জগন্নাথ মিশ্র বাড়িতে যত সব ধনটা সব কিছু দান করে ফেললো। লোক সব
এইরকম যৌতুক পেয়ে আর তারা বিভিন্নভাবে আশীর্বাদ করিয়া সন্তুষ্ট হয়ে তারা চলে গেলেন। নর্তক, গায়ন, ভাট, অকিঞ্চন সবাইকে দান করেছেন। শ্রীবাসের স্ত্রী নাম ছিল মালিনী দেবী, তিনি অদ্বৈতাচার্যের পত্নী অথবা আচার্যের পত্নী। হ্যাঁ, কে বলতে পারে আচার্য পত্নী মানে? হয় সীতা ঠাকুর হতে পারে, না হলে সর্বজয়া দেবী হতে পারে। সর্বজয়া আচার্য বলতে এখন আচার্য হতে পারেন, না হলে চন্দ্রশেখর আচার্য হতে পারেন। চন্দ্রশেখর আচার্য হবে। এখন আসেনি, আসা পৌঁছেনি এখনো তারা এদিকে। হ্যাঁ, সর্বজয়া দেবী, সর্বজয়া দেবী সঙ্গে মালিনী দেবী একাত্র হয়ে সমস্ত এই সব কাজগুলো করছেন সেচু মায়ের কাছে দাঁড়িয়ে। মাসির বাড়ি যৌতুক পাইয়া। আর সিন্দুর, হরিদ্রা, তেল, খই, কলা, নানা ফল নিয়ে সমস্ত নারীগণকে তারা পূজা করছেন। এইভাবে হতে থাক। এখন ఆ విధముగా నర్తకులు, వాదకులు, వంశమును కీర్తించే వాళ్ళందరూ కూడా వచ్చి చక్కగా నాట్యం చేస్తున్నారుట ఆనందముతోటి. ఎవరు పిలవలేదు, వాళ్ళు వచ్చి వాళ్ళ విద్యను ప్రదర్శిస్తున్నారు. భగవంతుడి పెళ్లికి అందరూ పెద్దలే. ఎవరు వస్తున్నారో ఎవరు పెడుతున్నవి ఎవరికి ఏం తెలియదు. జగన్నాథ మిశ్రులు సంతోషంగా ఉన్నారట. అందరి యొక్క దుఃఖాలు పోయాయి. అందరూ కూడా పరిపూర్ణ ఆనందంతో తిరిగి వెళుతున్నారు. ఇంకా చంద్రశేఖరాచార్యులు, శ్రీవాస పండితుడు కూడా వచ్చి ఆయనకు తోడుగా ఉన్నారుట. జాతకర్మలు చేయించారు. ఇతను అనుసరించి ఏ దానాలు చేయించాలో అన్ని దానాలు చేసి జగన్నాథులు ఇల్లు గాలి అయిపోయింది. ఇంట్లో ఏమైనా దానం చేసేశారట. ఆ దానాన్ని పొంది అందరూ కూడా ఆనందంతో శిశువుని ఆశీర్వదించి వాళ్ళ ఇళ్ళకి వెళ్ళిపోతున్నారు. ఇంకా శ్రీవాస పండితుడి యొక్క స్త్రీ పేరు మాలినీదేవి, భార్య పేరు చంద్రశేఖరాచార్యుల వారి యొక్క భార్య పేరు సర్వజయాదేవి. వీళ్ళిద్దరూ కూడా శచీదేవికి తోడుగా ఉంటూ వచ్చిన వాళ్ళందరికీ కూడా రకరకాలైనటువంటి పళ్ళు, పువ్వులు, సింధూరము, పసుపు, నూనె, పేలాలు ఇవన్నీ ఇస్తున్నారట. అందరిని కూడా పూజిస్తారు. ఈ విధంగా పూజింపబడుతూ ఉండనివ్వండి. తర్వాత మనం చూద్దాం. వాంఛా కల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్యేవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో। হ্যাঁ,